Alright, good afternoon guys. Nandito tayo ngayon sa Pasay City. Ayan. Mambay muna tayo. Ito ako lagi tumatambay guys. Yung pagod na o kaya ano. Stress ko kasi dito guys. Tapos malakas yung hangin. Ganda no? Solid oh. Ayan. Oo naman oh. Grabe, ang ganda dito guys eh. Maganda dito pag gabi. Ayan. Kita ko lang guys, ganda. Solid dito. Kami natin isda dito eh. Diretso yan dyan, yung tiyan na yan. Papunta na yan kay Diwata. Sa GSIS. Yan, papunta na yan dyan. Tayo sa Pasay. Aman tambay lang. Yan, visa. Alright, let's go guys. Maraming salamat guys at sa suporta. Bye!